परम प्रभु श्री अरविंद श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज आज ग्रेटिट्यूड 150 आईटी ऑनलाइन कार्यक्रम सम्मानिया अनुपा एवं आलोचना श्री पूज्य राधाकांत भाई एवं उपस्थित समस्त सहयोग करथुवा मातृभविष्य अपा भाई मान को मोर आंतरिक विनम्र प्रणाम। माँ मोर अंधारे आलोक मोर अंतरे पुलक मोर अंधारे आलोक मोर अंतरे पुलक मोर प्रदीपर शिखा मोर प्रदीपर शिखा चलिबारे दीप्त ज्योति रेखा मोर प्रदीपर शिखा मोर सकाळ आळती मोर सकाळ आळती मोर संज धूपवती मोर सकाळ मोर संज धूपवती मोर अंधर लौड़ी मोर शेष आशा बाड़ी मोर अंधर लौड़ी मोर शेष आशा बाड़ी मोर शेष आशा बाड़ी मोर चिरंतन सत्य मोर चिरंतन सत्य जे गढ़ी सारा जगत माँ जोगु मुसीना अच्छी माँ जोगु मुसीना अच्छी माँ बिना नहीं आउ किछि माँ जोगु मुसीना अच्छी माँ मोर जीवनर निशा माँ मोर जीवनर निशा जीवार नुआ परिभाषा
ମା ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପାଳୁଅଛି ହୋଇ ମୋର ଧାତ୍ରୀ ସେ ମା ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପାଳୁଅଛି ହୋଇ ମୋର ଧାତ୍ରୀ ମା ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଷା ଛବି ମା ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଷା ଛବି ମା ମୋର ଜୀବନର ରବି ମା ମୋର ଖୁସିର ଜୁଆର ମା ମୋର ଖୁସିର ଜୁଆର ନାହିଁ ଯହିଁ ଭଟା ଆସିବାର ନାହିଁ ଯହିଁ ଭଟା ଆସିବାର ମା ମୋର ଖୁସିର ଜୁଆର ମା ମୋର ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ମା ମୋର ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଗତି ହିଁ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାର ସିଏ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ତାର ପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର ମୋର ତାର ପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର ମୋର ତାର ପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର ମା ମା धन्यवाद भाई सुंदर भावपूर्ण प्रार्थनाटी माँ प्रभु चरण निवेदन कर पाठचक्र परवर्ती कार्यक्रम को आसवा परवर्ती कार्यक्रम आलोचनार कार्यक्रम जी सुंदर विषयटी रही आलोचना लुमिनियस गेज ऑफ द मदर माँ ज्योतिर्मयी चाहाणी यही विषयटी आलोचना मोर अति प्रिय सम्मान माँ सुयोग्य संतान राधाकांत भाई भाई को अनुरोध करवा भाई आम गहन उपस्थित रही आलोचना को आसतु भाई नमस्कार वंदे मातरम नमामि श्रीमातृमेरा अरविंदो दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं माँ श्री अरविंद को आदर ग्रहण करनी स्वीकार करनी समस्त मातृ संतानगण आपण मानक मु सश्रद्ध प्रणाम जनाए आज सांध्य कार्यक्रम रे आमे जो विषय वस्तु आलोचना करने को जाऊँ ताहला द लुमिनस गेज ऑफ द सुप्रीम परमंकर ज्योतिर्मय चाहाणी आमे ताकू लुमिनस गेज ऑफ द मदर बोली कहूँ कारण एठे जो सुप्रीम कथा लिखा जाउछि से सुप्रीम बा से परम चेतना से परमेश्वरी आउ केही नुहंती से होछंती हममानकर दिव्य जननी माँ पृष्ठभूमिटी कही दिए नवेम्बर 17 तारिख रे जेतेबेले मते अपा अनुरोध कले पुष्पा अपा कि समय देबा पई अति बिजी शेड्यूल भितरे मु तांको जेतेबेले 8 रु 9टा ना 9टा रु 10टा मोर मने पड़ने से टाइम दे पारिबे कहिति 9टा रु 10टा बजे से टाइम दे पारिबे कहितले सेथरे भी से राजी हितले एवं हठात करी
मो मुंड को जहाँ आसला सेटा से दिन आलोचना करिथिलु तापरे मो सेते बेले अनुरोध भी करथिली बा आग्रह प्रकाश करथिली जदि एई आईडी रे हम आगो किछि आलोचना करबा ताहले से बहिटी को आलोचना करबा बोली करी से बहिटीर ना होची दि सुप्रीम मोना सरकार कर तेणु लुमिनस गेज एई चैप्टर को आसीबा पूर्वरु उपक्रमणिका भाबरे आमे किछि कथा आलोचना करबा आउ जेहेतु लुमिनस गेज अध्यायटी आमे धरिछु सेटा सरिले जेबे भी सरू दि सुप्रीम रो अन्य जो अध्याय गुडी कर रहिछि चैप्टर गुडा कर रहिछि ताको आमे आलोचना करबा आमे समस्त जानु जे मोना सरकार होछंती आश्रम रो जने कैप्टन थिले से मांकर अति घनिष्ठ एमिति कहले मांकर आमे समस्त घनिष्ठ मांकर आमे समस्त संतान मां खा को डिस्क्रिमिनेट करंती नाही किए मोर घनिष्ठ एवं किए मोर दूर रे अछि एमिति तांकर मांकर चेतना रे नाही वी ऑल आर क्लोजर टू हर वी ऑल आर इन हर बुजुम वी ऑल आर इन हर हार्ट्स इन हर हार्ट जेमिति सावित्री रे कहा गला जे हर सिंगल हार्ट द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट एक ही बक्षरे तांकर आश्रय लभिले जगत सकल द होल वर्ल्ड समग्र जगत को जी आश्रय दे पारे से होचंती से मां एवं अति चमत्कार भाव कृतिवास भाई आज ये प्रसंग को प्रकृत रे खाफ खाइला भली प्रसंग को आधार कला भली गोटे मातृवंदना गाइले मांकर वैशिष्ट्य से गान कले से होचंती से मां पुणी सावित्री रे कहा जाउछि bearing the burden of universal love. She is the mother of unnumbered soul, wonderful mother of unnumbered soul. बही निज मध्ये विश्व प्रेम गुरु भार अपरूपा जननी से असंख्य आत्मार तेणु यही मर्म जिते आम विचार करवा आम निजक निश्चित भाव धन्य मन करवा जे मां डिस्क्रिमिनेट करी नाहंती काहाकू मु मध्य मांकर निकट घनिष्ठ अति निबिड़ संतान केवल रहिला जहा मते योग्य होगा पड़िबा ताहा हला मु केते निष्ठापर मां का प्रति नहले मां को आडू किछि समस्या नै हम पई से जहा हो तो से मोना सरकार जे कि सुधीर सरकार पुआ सुधीर सरकार जिते बेले श्री अरविंद स्वाधीनता संग्राम नेतृत्व नौथिले गोटे समय रे सेते बेले स्वाधीनता संग्राम एमिति जोर रे आरंभ होई नथिला साधारणतः में स्वाधीनता संग्राम कहले महात्मा गांधी नेतृत्व को बेसी प्राधान्य देई थाउ तार पूर्व स्थिति जोटा थिला से समय सुधीर सरकार मध्य जने निबिड़ सहयोगी थिले श्री अरविंदंकर एवं तांकर सुयोग्य संतान होचंती मोना सरकार तो मोना सरकार निजे जहा वर्णना करूछंती से मांकर अति घनिष्ठ थिले मांक निकट को प्राय जाउथिले एवं मां मध्य मोना सरकार को तांकर साधना रे सहाय हेबा पई अनेक उपदेश दैछंती अनेक तांकर सहित कथोपकथन होईछि सेही सब को मोना सरकार भिन्न भिन्न पुस्तक आकार प्रकाशित करिसंती मो पाखरे जो बही गुडाक अछि से बही गुडाक हला स्वीट मदर हार्मोनीज ऑफ लाइट स्वीट मदर हार्मोनीज ऑफ लाइट पार्ट 2 गोटे हला द ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रेथ एमती किछ गोटे अछि आ गोटे द सुप्रीम स्वीट मदर लुमिनस लाइट गोटे बही अच्छी ब्लेसिंग ऑफ द ग्रेस गोटे बही अच्छी आउ द सुप्रीम ये सब को भी पर्याय क्रमे हम आलोचना करि परिबा तार कारण हला जे एठी भी आमे मां श्रीविंदंकर प्रत्यक्ष उक्ति जानिबा को पाइबा मां श्रीविंदंकर जो बही गुडा लगी थी
ସେ ତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କଥୋପକଥନ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, এই କଥୋପକଥନରେ ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତ ଲୁମିନସ୍ ଗେଜକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୃତିବାସ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ବହିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ବି କିଛି ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ଲୁମିନସ୍ ଗେଜ୍ ଆଡକୁ ଯିବା। ତ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ବହିରୁ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଛି ମାଙ୍କ ସହିତ। ତାକୁ ହେଡିଂ କରିଛନ୍ତି ମୋନା ସରକାର ଏ ଗ୍ରେଟ ଫେଭର। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଅଟକି ଯିବା ବି ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଗ୍ରେଟ ଫେଭର, ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ, ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଫେଭର ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଫେଭର ବୋଲି କହୁ। ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା, ଏକ ମହାନ ଅନୁକମ୍ପା, ଏକ ମହାନ ଉଦାରତା, ଏକ ମହାନ ବରଦାନ, ଏକ ମହାନ ଉପହାର, ଆମେ ଯାହା ବି କହିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇଟା କଣ, ମାଙ୍କ ଉକ୍ତିରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯାହା ମୋନା ସରକାରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋନା ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ଦି ସୁପ୍ରିମ ପୁସ୍ତିକାରେ। ଏବଂ ଏ ଗ୍ରେଟ ଫେଭରଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଏ ଲଙ୍ଗର କନଭରସେସନ। ସେ ଲଙ୍ଗର କନଭରସେସନ ଟା ମୋନା ସରକାର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିପାରିବେନି, ସମୟକ୍ରମେ ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କଥା କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର କନଭରସେସନ, ଦୀର୍ଘ ସମୟର କଥୋପକଥନର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ହେଉଛି ସେ ଦୀର୍ଘ କଥୋପକଥନର ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ହୁଏତ ଯଦିଓ ଦୀର୍ଘ କଥୋପକଥନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ, ଏତେ ନିବିଡ଼ କରିଦେବ, ତାହା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, you do not know what a favor I am doing to you all. ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତମ ମାନେ ଯେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ ଏକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲି ଆସିଛି, ତମକୁ କେତେ ବଡ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଫେଭର କରୁଛି, ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛି। ଏ କଥା ତମେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନୁଷୀ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନୁଷୀ ନିର୍বোଧତା, ମାନୁଷୀ ଅପରିପକ୍ୱତା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତ ବଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଆ ହୋଇ ଆସିଛି। ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ? ହାତ ଗଣତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାତ ଗଣତି। ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲେ, ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଭାଇ କେହି ତ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମର୍ମରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଏ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଏପରିକି ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା, ଏପରିକି ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୟ ବିଜୟ କାହାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ରାମ ରାବଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ, ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇଯିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଲୀଳାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କାହାଣୀଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜୟ ବିଜୟ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସନା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ହଟେଇ ଦେଇକରି ସିଧାସଳଖ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମର କଣ ଅପରାଧ,
प्रभु कहते किसी ना ऋषि वाक्य तो अन्यथा हो पार ना किंतु मु तुमको आश्वासन दूची तमें जे पृथ्वी जन 4 थर कथा कहला मु तुमको रक्षा करने उद्धार करने पृथ्वी मु अवतार ग्रहण करी। तो ये अवतार ग्रहण कर तत्व को आम भिन्न भिन्न दृष्टिकोण भिन्न भिन्न विचारधारा विचार कर आसचु। तो भगवान सहित बंचीचु किंतु भगवान को जानू ना। हनुमान जानी केतेबेले ना जेतेबेले ता भितर शक्ति फेरी आसची। तो ये किसी जन हाथ गणती किसी जन जानिले जे रामचंद्र होचंती अवतार बा भगवान। द्वापर युग को आम देखा श्रीकृष्ण भगवान इटा मध्य हाथ गणती किसी जन जानी हाथ गणती जानी उद्धव जानी पारा विदुर जानी पारे एपरिक सखा कृष्ण मध्य ए अर्जुन मध्य जानी पारु नाहंती सखा बोली कहउचंती जेतेबेले पर्यंत से विश्वरूप देखु नाहंती। तापरे पुणी थे विश्वरूप देखि सारा पर जेतेबेले से साधारण स्थिति को आसी जाउछंती सेतेबेले सेही सखा को देखुछंती भगवान को देखि पारु नाहंती। जन्म कला मां जानी नाहंती ये भगवान बोली पार्टी रे देखै दउछंती सारा विश्व ब्रह्मांड पुणी थे से महाविष्ट हो पड़ुछंती। तो यही भाव में आम महाश्रबिंद सहित बंचीछु बेसी दिन समय नुह पौराणिक जुगर कथा नुह कौ तृतीया बा द्वापर जुगर कथा नुह 100-150 वर्ष पूर्व आम महाश्रबिंद सहित बंचीछु घनिष्ठता लाभ करिछु निबिड़ता लाभ करिछु अंतरंगता लाभ करिछु किंतु भगवान बोली आम केते चिन्हिछु केते जानिछु से कथा आमर विश्वास उपर निर्भर करे। तेणु मां कहउछंती जे मु तम मानक पई केते सब अनुकंपा करी चलीछि फेवर करी चलीछि तुम पई सुविधा सहयोग करी चलीछि तम माने केही बुझी परिबो नाही। यू हैव नो आइडिया दैट द होल वर्ल्ड द एंटायर यूनिवर्स बोज डाउन टू मी। एटा होछि प्रत्यक्ष उक्ति जेमिति शिरबिंद को जने की पचारि थिले थोड़े साधक जे आई हैव ए स्ट्रांग फेथ दैट यू आर द अवतार एवं शिरबिंद परोक्ष उत्तर दउछंती जे तमर विश्वास को तुम दृढ़ करी रखि था ताहा तुमको केबे हेले हताश हेबा को देबो नाही अर्थात मु अवतार। ए जगह मां स्पष्ट भाव में कहउछंती जे सारा विश्व द होल वर्ल्ड द एंटायर यूनिवर्स सारा जगत सारा विश्व ब्रह्मांड बोज डाउन टू मी मो निकट रे मुंड नुआई प्रणाम करते इम्प्लोर मी इन एन एक्ट ऑफ एडोरेशन टू शार्व मी साष्टांग दंडवत हुए प्रणाम करे मते कौन नहीं इन ऑर्डर टू आराधना करे इन ऑर्डर टू शार्व मी दुआ करवा पाए मते आराधना करे दंडवत हुए मो उपरे से मुंड नुआई प्रणाम करे। द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स विश्व एवं जगत यू डू नॉट नो हु आई एम निजर परिचय दौरान मां डू नॉट नो हु आई एम मु किए ताहा तम माने जानि ना हु हैज डिसेंडेड इन द इग्नोरेंस अमंग यू तम मान गहन रे ए अज्ञानतार पृष्ठरे अज्ञानतार भूमि परे मु जी अवतरण करिछि तम मान तांको जानो नाही। हु हैज कंसेंटेड टू बी ह्यूमन मु जी मनुष्य हेबा पई सम्मति प्रदान करिछि प्रकृति रे मु से किए तमे ताहा जानो नाही। टू टेक अप ए फिजिकल बॉडी अमंग यू ऑल तम मान सहित गोटे भौतिक शरीर धारण करिछि ताहा मध्ये तुमे एही परिप्रेक्षी रे मां को प्रश्न करा जायतिला जे मदर इफ यू आर द डिवाइन मदर इफ यू आर द डिवाइन व्हाई डू नॉट यू कम टू अस इन योर ओरिजिनल फॉर्म। एमिति मर्मरे एटा को हमें उद्धृत कमारे रखिबा नहीं कारण ई प्रसंग आलोचना करी बोली मु भाबी नथली। मां को प्रश्न करा जाउछि जे मां आप दिव्य जननी आपण काहे कि हम मानकर गहन को आपणकर मूल स्वरूप रे आसिले नहीं से दिव्य जननी
भଳି मनुष्य शरीर धारण कर कहीं आसछन्ती तार उत्तर रे मां कहउछन्ती जे मु जदि मनुष्य शरीर धारण कर आसी न थांती ताहले तमे माने मोर एते निकटवर्ती होई पारि न थांत दैट इज एटा होची मांकर धरावतरण रो गोटे पर्पस आम समस्त को बांधी रखिबा पई एकतार सूत्र रे आम समस्तंकर जावतीय समस्यार समाधान करिबा पई आम जावतीय जीवन रो दुख जंत्रणार उपशम पई मां पृथ्वी पृष्ठ को अवतरी आछन्ती नहीं दिहु दीदी को कहा जने वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ विश्वर आकुल प्रार्थना बाध्य कला तांको मर शरीर धारण करी पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करिबा पाई मोर्टल बर्थ डिवाइन शी बिकेम ह्यूमन दिव्य जननी मानुषी तनु धारण करी धरा पृष्ठ को आसिले भौतिक शरीर धारण कले मनुष्य मानक भली व्यवहार कले मनुष्य मानक सहित मिसिले मनुष्य मानक सहित हसिले मनुष्य मानक सहित बंचिले देयर आर ब्यूटीफुल स्टोरीज तो हम कहबा ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स अनेक गुड़िए सुंदर से भली रोचक कथा सब रही कि आश्रम साधक साधक मान सहित मां केमती मिशुथिले केते बेले हाथ लंबे दे चॉकलेट मागुथिले प्रणव दान कर जदि हठात मन पड़े बहिटी आपण मन पढ़िबे देखिबे सेथि वर्णना करा जायछि जे मां का पई गोटे कार थिला अंबासडर कार कला अंबासडर कार एवं पवित्र ड्राइवर थिले प्रणव दा ता पाख सीट रे बसुथिले मां पछ सीट रे बसुथिले एवं मां को टिके बुले बना जाउथला ओडिचेरी से पाखा पाखी अंचल रे गोटे समय रे जते बेले प्रणव दा चॉकलेट टे खाउछंती गोटे पवित्र को दउछंती तापरे देखा जाउछि जे पछ सीट रो हाथ टी लंबी आसीछि मांकर हाथ मां मागुछंती मते भी चॉकलेट दियो तो ए जो मानसिक व्यवहार मनुष्य को जोड़िबा पाई जदि मु मनुष्य शरीर धारण करि न आसी थांती ताले तमे माने मोर निकटवर्ती होई पारि नथंत आमे तांकर निकटवर्ती हेबा बोली आमे तांकर समीपवर्ती हेबा बोली ताक सहित मिसी पारिबा बोली हसी पारिबा बोली खेली पारिबा बोली मां टेनिस खेलिले हम सहित खाई पारिबा बोली मां सूप वितरण कले आश्रमवासी को सूप माध्यम रे चेतनार वितरण आउ कौन करि थांते मां किंतु आम माने चिन्हि पारु ना एवं द्वितीय कथा जहा मां कहिले ताहेला एवं मु जहा तमे ताहा हुआ बोली मु तुमको कहि पारि न थांती सो मां हम पाई गोटे जीवंत उदाहरण हेले जे मनुष्य केमिति दिव्य होई पारिबो दिव्य जननी जदि मनुष्य होई पारिले मनुष्य केमिति दिव्य जननी होई पारिबो बा दिव्य स्वरूप को प्राप्त करिवो तार एक दृष्टांत स्वरूप उदाहरण स्वरूप मां स्थूल भौतिक शरीर धारण करी हम ग्रहण को आछन्ते सावित्री महाकाव्य अनेक कथा अछि वर्तमान मां कर से अवतरण कथा आमे आलोचना करिवा नहीं केवल ए प्रसंगटी कहि दोछि मां जहा प्रत्यक्ष भाव रे कहिसंती मुना सरकार को एवं निजर परिचय दउछन्ती मां की तापरे मां कहउछन्ती वेल इवन द गॉड्स whom you revere so much ठीक अछि सेही देवादेवी माने जो देवादेवी मानंकु तुमे अतिशय मात्रा रे भक्ति कर पूजा कर सम्मान कर well even the gods whom you revere so much perform tapasya in order to have a glimpse of me मोर एक झलक पाइबा पाई सेमानंकु तपस्या करिबा को पड़े तपस्या होची उद्यम प्रयास निष्ठापूर्ण प्रयास सामान्य एक झलक पाइबे बोली मोर एक दर्शन पाइबे बोली कितने बड़ गोटे रहस्य कथा व्हाट ए सीक्रेट मदर हैज एक्सपोज्ड मदर हैज एक्सप्रेस्ड बिफोर मुना सरकार धन्य से मुना सरकार एवं कृतज्ञ आम मां का निकट रे आम जमी पेटर कथा रहनी बोली कहून ठीक सेमिति मां पूरा अभिव्यक्त करदेले निजको खोलीदेले मां याठू अधिक कथा कौन कह जाई पारि थांता तमे माने जो देवादेवी मानन को पूजा करूछ आराधना करूछ भक्ति करूछ
सेही देवादेवी माने मोर एक झलक पाइबा पई दर्शन पाइबा पई तपस्या करंती वर्ष वर्ष जुग जुग धरी तपस्या करंती आ आम माने केडे भाग्यवान नहीं गोटे अच्छी वंदना मोर मने पड़ुने ठीक से मागिनी तते तू अजाचिते देईछु धरा सते एमिति किछि गोटे अछि फिल्म मध्ये अलगा होई अलगा आई छुडोर रही अलगा रही तू अलगाइलु डोरा गीतटा भूली जाउछि सुंदर सुंदर वंदनाटी अछि तेणु आम माने केही कल्पना भी करनथिले उल्टा ठीक अछि किंतु ए कथा भी हमें कहि परिबे जे आम मानकर तपस्या पूर्व जन्म गुडी करे निश्चित भाव अत्यंत प्रगाढ़ थिला सिद्धिपूर्ण थिला तेणु करी आमे एई जन्म रे मांकर निकटता लाभ कले घनिष्ठता लाभ कले इट इज आल्सो सर्टेन वर्तमान आमे माने अयोग्य बोली निजको मीन करी करी निजको न्यून करी करी न विचार करी आमे विचार करिबा जे जो दिव्य जननीकर झलक टिए पाइबा पई आमे पूजा करुथुबा आराधना करुथुबा देवादेवी माने तपस्या करंती आमे केडी सौभाग्यशाली तांको आमे प्रत्यक्ष भाव दर्शन करि पारछु यह हमर तपस्या र फल कोटि जन्मर पुण्य फले मा तमको पाइछि तम संतान होइछि बोली गोटे वर्णना भी निराकार भाई कहते केते जन्मर तपस्या करिछु आमे केते जन्मर तप फल रे आमे मांकर संतान होइछु एई जन्म रे ताहा हम पय निश्चित भाव रे गौरवर कथा तेणु एई मर्यादा को जेमिति आमे हानि न करू एई विषय रे हमको सचेतन होवार आवश्यकता रहिछि मां कहउचंती इट इज फॉर मी एंड थ्रू मी for me and through me that the whole universe exists ei sakala vishwa jodi tishthi rahichi taha mo pai tishthi rahichi ei sakala vishwa mo madhyamare hi for me and through me mo madhyamare mo pai mo madhyamare ei sakala vishwa tishthi rahichi ma jodi न थान्ते ताहले विश्व जगत न थान्ता कारण से होचंती दि क्रिएट्रिक्स दि मेडिएट्रिक्स सावित्री महाकाव्य रे श्रीअरविंद वर्णना करूछंती मां को दि क्रिएट्रिक्स सृष्टिकर्त्री वा निर्माणकर्त्री मेडिएट्रिक्स मध्यस्थी स्वर्ग एवं पृथ्वी मध्य रे भगवान एवं मनुष्य मध्य रे मां एक मध्यस्थी साजिछंती मां साजिछंती स्वर्ग एवं पृथ्वी मध्य रे सुवर्णर सेतु the golden bridge she is the golden bridge सुवर्णर सेतु जोड़ी देबे बोली पृथ्वी एवं स्वर्ग को thou hast made thyself a bridge twixt earth and heaven सावित्री लिखा है आपण निजको एक सेतु स्वरूप परिणत कर दैछंती पृथ्वी को एवं स्वर्ग को जोड़ी देबे बोली तो for me and through me मो पाई एवं मो माध्यम रे the whole universe exists ए सकल विश्व तिष्ठि रहिछि and it vibrates in my consciousness एवं ए जो जगत रे जो स्पंदन रहिछि स्पंदन से स्पंदन होछि मोर चेतनार स्पंदन ए जगत रे किछि यदि स्पंदन अछि स्पंदन कहले हम जहा सब जीवन रेठारे गतिधारा जहा सब आमे देखुछु कार्यकलाप जहाँ देखुचु चल प्रचल जहाँ देखुचु ए सबु प्रकृति मांकर चेतना जो संभव होइछि गछरे फूल फुटिछि मांकर चेतना जो पक्षीर कंठरे मधुर काकली छुटुछि मांकर चेतना जो कुळु कुळु नादरे नदी बहि जाउछि मांकर चेतना जो दरुटी कथा कहि शिशुटी समस्तंक मन मोहि नउछि मांकर चेतना जो एमिति आपण जहाँ भी देखुछंती सृष्टि र जहाँ सब एंटायर एक्टिविटीज इट इज द वाइब्रेशन ऑफ द मदर्स कॉन्शियसनेस यह होची मां का चेतनार स्पंदन
से गोटे गीत अच्छी मत सब वंदना गुड़ाक सब शुणा जाऊँ कोकिलर कुहुताने सेतेबेले कृपा महिमा तुम करुणा बरसे अश्विनर आकाशरे मधु जोछनारे शरतरे शेफाळीर विमुग्ध बास्नारे शिशिर बिंदुकु चाही सूर्य जेबे हसे सेतेबेले मधुमयीमा तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे कोठी विश्वर को घटना रे मांकर स्पंदन नाही एक कथा हमें कहि परिबा नाही एंड मदर हैज मेड इट क्लियर वेरी क्लियर मां कहउचंती ए जगत रे जहा किछि घटुची इट वाइब्रेट्स माय कॉन्शियसनेस मोर चेतना को से स्पंदित करूची जगत रे प्रत्येक घटना सकाळ सूर्योदय हो संध्यार सूर्यास्त हो रात्रि घन अंधकार हो मध्याह्न स्पष्ट दिवालोक हो रुद्र झंझा हो मृदुमलय हो एवरीथिंग सबु 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 मांकर चेतना को ही प्रकृति स्पंदित करूची बा सबु मांकर चेतना रे ही स्पंदित होची मदर हैज मेड इट क्लियर it is through me that all living beings and inanimate things and all that you see in the manifestation acts and progress how it is first through me madhyamare all living beings sajiva sakala एवं inanimate things निर्जीव sakala सजीव एवं निर्जीव इनएनिमेट जार जीवन नाही बोली आमे कहूछु इस सबु थ्रू मी ऑल लिविंग बीइंग्स एंड इनएनिमेट बीइंग्स एंड ऑल दैट यू सी इन द मैनिफेस्टेशन एवं इस सारा अभिव्यक्ति रे मैनिफेस्टेशन रे ये जो अभिव्यक्ति घटी छि सृष्टि रे इस सकल अभिव्यक्ति भितरे मैनिफेस्टेशन भितरे ई प्रकाश भितरे तमे जहा सब देखुछ से सबु मो माध्यम रे क्रियाशील अछंती कर्म where there is actions there is progress एवं अग्रगति करूछंती अर्थात आमे जदि गोटे पाद आगो को जाउछु इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मदर इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द मदर मोर गोटे पाद उठेवा एवं आग को पकेवा यह प्रमाण करे जे यार पश्चात रे मांकर चेतनार उपस्थिति रही छी यह को युक्ति तर्क माध्यम रे तर्क आलोचना माध्यम रे बुझी हुए नहीं बुझे हुए नहीं नीरव रे बसी निरोला रे बसी जेते बेले आमे ए कथाटी को ग्रहण करि परिबे स्वीकार करि परिबे सेते बेले निश्चित भारे अनुभव करि परिबे जे if I am able to speak if you all are able to listen calmly quietly it is because of the presence of the mother मु जदि आज वाक्यम आपण मानक पाखरे जे सुनिबार धैर्य रही छी यह केवल मांकर चेतना जो ही संभव होई छी living beings inanimate beings and whatever you see in the manifestation acts and progress through me सजीव सकल जीव सकल निर्जीव सकल एवं पृथ्वी रे अभिव्यक्त होइतिबा सृष्टि सकल मो माध्यम रे कर्म करंती मो माध्यम रे अग्रगति करंती there is nothing that is not within me there is nothing that is not within me ए विश्व रे एमिति किछि नाही जहां मो भितरे नाही एकदम वर्तमान आपण माने दृश्य देखंतु
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୁଣାବିଶେଷ ଯାହା ଗୁଣାବିଶେଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଗୁଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ ସବୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ପାଟି କରି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସକଳ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ତ ସେମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଉ ଗାନ କରାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା। ବନ୍ଧନ କୋଲି ଦିଅ ମା ମାଟି ମୁଖାଇନି ମା ମୁଖାଇଅଛି ସରଳ ବାଣୀ ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି ଚକିତ ହୋଇଲେ ଯଶୋଦା ମାତା ପାଟିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ଦେଲେ କହ୍ନାଇ ଆଚମ୍ବିତେ ମା ଥିଲେ ଅନାଇ ଯେ ଲେଉଟିଲା ନାହିଁ ରାହା ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ ମା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ସେଇ କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କୃପାଶିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସେ କାହିଁକି ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗତ ସକଳ କେମିତି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ମାର୍କ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ। ଆରେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ମୀରା ଆଲଫାସାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛି ହସିଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। There is nothing that is not within me. ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। I am the cause. ସାବିତ୍ରୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଜନ ଏଣ୍ଡ ଦି ବୁକରେ ଦେଖିବେ I am the mystery of the travel of the sons. ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି speak not my name to the hostile tide. ଏମିତି ଲାଇନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଭିଜନ ଏଣ୍ଡ ବୁନରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିପଥ ରହିଛି, ଟ୍ରାଭେଲ ରହିଛି, ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତାର ରହସ୍ୟମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଏକ ଭୀତିପ୍ରଦ କାଳ। ସେଇ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କାଳକୁ ମୋ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ନାଁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ପୃଥିବୀ ମୋର ଅବତରଣ ଘଟିଲେ ହୁଏତ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। Man is too weak to bear infinite load ବୋଲିକରି ବି କୁହାଯାଉଛି। ଅନନ୍ତଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଖସି ଆସି ମଣିଷକୁ ଚେତନାନ୍ମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଧାରାବତରଣ। ମା କହୁଛନ୍ତି I am the cause, ମୁଁ ହେଲି କାରଣ। I am the cause of everything. ମତେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ମା, ମତେ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଛି ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ପିପାସା ଜାଗି ଉଠିଛି ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଭକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଛି ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ମା, ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଲାଗି ରହିଛି ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ମା। କଜ୍, ଏଠାରେ ଯୋଉ କଜ୍ ତାକୁ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସି କରାଯାଇଛି। I am the cause ମାନେ ସବୁ କିଛିର କାରଣ ତ, ଆଉ ସବୁ କିଛିର କାରଣ। ଏଠାରେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। I am the cause. It is in me that all things disappear. ମୁଁ ହଉଛି କାରଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଭାଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର
ମାନେ ପଦଟିଏ ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶାନମ୍ ଶକ୍ତି ଭୂତେ ସନାତନୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟୀ ଗୁଣମୟୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ସ୍ଥିତିର କାରଣ, ସଂହାରର କାରଣ, ଯିଏ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଣମୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ, ସେହି ମା ପରମ ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀର। ତେଣୁ ମା ଜାଗାରେ ସେ କଥା କହିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦି କଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିସ୍ଆପିୟର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭୂତି ଯୋଗ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଦେବେ ଗୀତାର, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସବୁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ମି। ସବୁ କିଛି ହିଁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସବୁ କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନାଇଁ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଦୁଇଥର ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ମି and aspires to take refuge in me। କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ଯେ ସେମାନେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, aspire to take refuge in me। ମୋ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଶରଣାଗତି ହେବା ପାଇଁ, ଶରଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଏସ୍ପାୟାର କରନ୍ତି, ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ତେଣୁକରି ତ ଆମେ ଗାଉ, ଓಂ ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ମାତୃମିରାରବିନ୍ଦୌ ଶରଣଂ ମମ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତ ମାତୃମିରାରବିନ୍ଦୌ ଶରଣଂ ମମ। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଏସ୍ପାୟାର, ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି କଣ? ଟୁ ଟେକ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ ଇନ୍ ମି। ମୋ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ମୋର ଶରଣାଗତି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି। ଆରି ଏଫ୍ୟୁଜି ରିଫ୍ୟୁଜ, ସେମାନେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି। Those who know me a little give their entire life to find me। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ, ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? Those who know me a little, ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି, give their entire life, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କଥା କହନ୍ତୁ, ମୁନା ସରକାରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? they gave their entire life, ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ହିଁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହେଲା ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟିକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏତେ ଦିନ ପରେ କଣ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଜାଣିଗଲେ, ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଛେ ହଉ, ସେତିକି ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଜୀବନ ତୋର ମାଦାନ, ତୁ ମୋର ଚିର ଶରଣ କୁହାଯାଏ କେତେବେଳେ, ସ୍ମରଣ ବା ଚିର ଶରଣ, ତୁ ମୋର ଚିର ଶରଣ, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ରିଫ୍ୟୁଜ। ମତେ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମି, ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, I am above the whole manifestation। ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ମୁଁ। ମା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତା। ମା ବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନୁଷୀ ମନ ତାପରେ କଣ କହିବ? ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥା ନଥାଏ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ଆଦ୍ୟା ପରାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ସକଳ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏକୀଭୂତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ତତ୍ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ
माँ आम मानकर गहन को आसी एवं आम केते जे अनुकंपा करूछंती कारण ये जो कथाटी आम आलोचना कली ए ग्रेट फेवर बोली करी केते जे अनुकंपा हमको कले से कथा आम मनुष्य जाति वर्तमान पर्यंत बुझी पारि ना जदि आम किछि बुझीछु जदि किछि आम बुझुछु ताहेले हमर एकमात्र काम हेबो मां का प्रति कृतज्ञता 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 तो कृतज्ञतार भाव नहीं मां निकट में समग्र आलोचना टी आज आलोचना टी अर्पण कर आम मैंने समस्ते से मां ही शरण लाभ करवा यहाँ ही मां प्रार्थना समस्त को अशेष धन्यवाद मां निकट कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आज मूल विषय वस्तु जोटा टॉपिक दिया जाइतिला से बड़ कथा किसी ना आम मैंने से टॉपिक बाहर को जाई गोटे छोटिया पैराग्राफ को आलोचना कले मां को चिन्हवाई मां को जानापी तेणु यार शीर्षक एमती कर ए ग्रेट फेवर फ्रॉम द बुक द सुप्रीम पुस्तक रू ए अध्याय आम आलोचना कले बोली आम आज कही परिबा चिंता करि परिबा भाभी परिबा समस्त को पुणी थे मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची मां निकट कृतज्ञता जन रोची वंदे मातरम।